बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो रात एपिसोड 5। रिजवान अली सोमरो कराची। हम दोनों होटल में मौजूद थे। बात अभी जारी थी। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि जिंदगी में पहली बार किसी भूत को सुकून से चाय पीते हुए देख रहा था। दिल में हंसी भी आ रही थी और ये मंजर मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा था। अचानक नादिर शाह की नज़र सड़क पर गुजरती हुई एक कार पर जा ठहरी। उसमें एक मर्द और एक औरत बैठे थे और औरत बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसी लम्हे नादिर शाह का चेहरा बदल गया। आंखों में गुस्से की सुर्खी उतर आई, जबड़ा सख्त हो गया, सांस गहरी और बेतरतीब होने लगी। उंगलियां कप के गिर्द यूं जकड़ गई जैसे अभी टूट जाएंगी। पेशानी पर बल गहरे होते चले गए। उसकी खामोशी में दबा हुआ गुस्सा बोलने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई पुराना जख्म अचानक फिर से जाग उठा हो। मैं ये सब देखकर बेइख्तियार उसकी तरफ झुका और धीमी आवाज में पूछा, ये वही थी ना? मेरी बात सुनकर उसने बगौर मेरी तरफ देखा और फिर अस्बात में सर हिला दिया। मैंने देखा कि नादिर शाह की उंगलियां अब भी हल्की हल्की कांप रही थी। उसने चंद लम्हे सड़क की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। मैंने नरमी से उससे पूछा, क्या हुआ? जो दिल में है मुझे बताओ। उसने गहरा सांस लिया, धीमी मगर भारी आवाज में बोला, हाँ, ये वही थी। जब वो मेरी जिंदगी में दाखिल हुई तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी थी, बहुत खूबसूरत। मैं उसको देखते ही दीवाना हो गया। उस वक्त उसकी उम्र 21 साल थी और मैं 48 साल का था। बहुत ही जल्द मैं उसकी अदाओं का दीवाना हो गया। शादी नहीं हुई थी, पीछे कोई रोने वाला भी नहीं था, इसलिए उसने मेरे शादी के पैगाम को रद्द नहीं किया। शुरू के 2 साल तो बहुत अच्छे गुजरे। मेरे ऑफिस में उसने सीईओ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। फिर मेरी बदकिस्मती का आगाज हुआ। ऑफिस में एक नया लड़का जॉब पर आया, पर्सनल सेक्रेटरी टू सीईओ। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट और मर्दाना वजाहत का हामिल था। उसने न जाने क्या जादू किया कि उस सेक्रेटरी से उसका बॉयफ्रेंड बन बैठा। मैंने अपनी बीवी को एक मौका दिया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था। इतना कहकर उसके होंठों पर हिकारत बनी मुस्कुराहट दौड़ गई। फिर क्या हुआ? मैंने दिलचस्पी से पूछा। फिर उसके लबों पर शिकस्त खोरदा सी मुस्कुराहट दौड़ गई। कोई 2 माह बाद मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ा। काम जल्द खत्म हो गया, इसलिए मैंने अपनी बीवी को इन्फॉर्म किए बगैर घर वापस आ गया। रात के 12 बज रहे थे। दोनों को मैंने ऐसी हालत में देखा कि कोई भी गैरतमंद शोहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसके साथ इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। पकड़े जाने पर इसके आशना ने मुझ पर हमला कर दिया। इन दोनों ने मुझे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने से पहले मेरी बीवी ने इंकशाफ किया कि इसका ताल्लुक शादी से पहले भी था। मुझसे शादी तो सिर्फ मेरी दौलत के लिए की गई थी। नादिर शाह भर्राई हुई आवाज में बोला, इसकी कहानी बड़ी दर्दनाक थी। एक इंसान ने मोहब्बत की लेकिन बदले में धोखा खाया, बल्कि बेचारे की नाहक जान भी ली गई। तो तुम अब बदला चाहते हो? इन लोगों ने मुझे बगैर कफन उस आसेफ ज़दा कब्रिस्तान में दफन कर दिया जहाँ कोई भी नहीं आता। उनके ख्याल के मुताबिक उनके जुर्म पर पर्दा पड़ा रहेगा। ये नेक काम तुम खुद भी कर सकते हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बात सुनकर उसने चंद लम्हों तक मेरी तरफ देखा और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर मैं कर सकता होता ना तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि तुम मेरी कब्र में गिरे थे, इसलिए मैं तुम्हारा मोहताज हूँ। क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। मतलब कि मेरी रूह कमजोर है, मैं सिर्फ लोगों को डरा धमका सकता हूँ, किसी को मार नहीं सकता। तुम मेरी जरूरत बन चुके हो। तुम जिस कब्र में गिरे थे उसमें मेरा ढांचा था, अब तुम्हारा मेरा एक रिश्ता बन चुका है। नादिर शाह ने संजीदगी से कहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, बस मुझे बताओ करना क्या है? मैंने तंग आकर कहा। जवाबन उसने मुझे जो कुछ भी कहा उसको सुनकर खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अगर मामला मेरी अपनी गर्ज का ना होता तो मैं हरगिज हरगिज खतरनाक काम को अंजाम न देता। लेकिन हामी तो भरनी ही थी। जाकिर की मौत मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी थी। उसको मारे बगैर मुझे कोई नूर मिल नहीं सकती थी। अचानक एक सवाल मेरे जहन में आया। तुमने ये तो बता दिया मुझे करना क्या है, लेकिन सवाल ये है कि जब तुम खुद किसी को मार नहीं सकते तो अपना काम निकल जाने के बाद जाकिर को ठिकाने कैसे लगाओगे? मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। तुम बेफिक्र हो जाओ, जब मेरा काम हो जाएगा तो मेरी रूह बहुत ताकतवर हो चुकी होगी। तुम्हारा काम करने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। उसके लहजे का खोखलापन साफ जाहिर था।
مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس پر بھروسہ کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے جب والد صاحب مجھ پر گرم ہوئے۔ ابا بہت زیادہ ناتواں ہو چکے تھے، ان کے دل و دماغ میں بس یہی ایک خیال رہتا تھا کہ کسی طرح میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اس دن میں جب سو کر اٹھا تو وہ مجھے گھر پر ہی نظر آئے تھے۔ شاید انہوں نے چھٹی کی تھی۔ ناشتے پر میں نے ان سے ملاقات کی۔ السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ابو، میری طبیعت ٹھیک ہے، آپ اپنی طبیعت کا سنائیں۔ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، کام دھندہ ٹھیک سے کرتے نہیں ہو، جاب چھوڑ چھوڑ کر آ جاتے ہو۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہو چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تم کام دھندے سے لگو تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ ابو کے لہجے میں دکھ تھا۔ ابو کی بات سن کر میرا لہجہ دکھ سے بھر گیا۔ مجھے احساس ہوا میں صرف اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوں۔ دنیا میں مجھے کسی کا احساس نہیں، کسی کی پرواہ نہیں۔ ابھی میں سوچ میں ہی گم تھا کہ ابو کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ساؤنڈ سینما ہاؤس میں ایک جاب ہے، میں نے اپنے باس سے بات کی تھی۔ تم ان کے حوالے سے وہاں چلے جانا، وہاں تم کو جاب مل جائے گی۔ اتنا کہہ کر ابو نے مجھے اپنے باس کا کارڈ دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کارڈ لے کر رکھ لیا۔ ساؤنڈ سینما ہاؤس ایک ملٹی پلیکس سینما تھا جہاں ایک سے زیادہ اسکرینیں موجود تھیں۔ میں نے ابا کی بات کا انکار نہیں کیا، ورنہ میرا ارادہ سینما ہاؤس میں جاب کرنے کا قطعی نہیں تھا۔ دوسرے دن میں وہاں جا پہنچا۔ انٹرویو وغیرہ ہو جانے کے بعد مجھے انتظار کرنے کو کہا گیا۔ چنانچہ میں وقت گزاری کے لیے اس کے کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھ گیا جہاں آئس کریم، کافی، ہر شے دستیاب تھی۔ میں نے اپنے لیے چائے منگائی اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر کیفے میں داخل ہونے والے ایک شخص پر پڑی۔ اس شخص کے ساتھ نہایت حسین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ دونوں میرے سامنے والی میز پر بیٹھ گئے۔ نہ جانے کیوں اس آدمی کو دیکھ کر مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑنے لگی تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی میں سمجھ نہیں پایا تھا، بس ایک بے کلی کا سا احساس تھا جو اس آدمی کو دیکھ کر ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ بندہ غضب کی مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ آدمی نہ جانے کیوں پہلی نظر میں کوئی شریف آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ شر پھیلا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے آس پاس معلوم ہوتی تھی۔ لڑکی بمشکل 23-24 سال کی ہوگی۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کے انداز سے رازداری صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ کبھی لڑکی کے چہرے پر غصہ ظاہر ہونے لگتا، کبھی خوف، جبکہ بندے کے تاثرات اس کو قائل کرنے والے تھے۔ ایک اور آدمی تھا جن دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہ ٹور لگانے والا ہو۔ اس آدمی نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر جیب سے موبائل نکال کر کسی کو ملانے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ میرا اتفاق ہو، وہ آدمی ان کی طرف نہ دیکھ رہا ہو۔ کچھ دیر تک وہ آدمی اسی جگہ بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے ساتھ ہے۔ پھر میں نے نادر شاہ کو اپنے سامنے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حد درجہ غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ نادر شاہ کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا ضرور کوئی خاص بات ہے۔ یہ وہی ہے جس نے میری بیوی کو برگلایا۔ نادر شاہ غصے میں بولا۔ اب مجھے سمجھ آیا میرا دل بے چینی کا شکار کیوں تھا۔ تو یہ تمہارا پہلا شکار ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں، جو میں نے تمہیں بتایا ہے وہی تم کو کرنا ہوگا۔ اپنے جسم میں داخل ہونے کی اجازت دینی ہوگی، اس کے بعد میں اپنا کام خود پورا کر لوں گا۔ یہ وہ بات تھی جس کو سن کر میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کیفے میں موجود اور لوگ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نہ جانے کس سے باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ نادر شاہ کی روح مجھے نظر آ رہی تھی اور کسی کو نہیں۔ لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، میں تو اس کو بھگانا چاہتا تھا۔ یار نادر شاہ، آج میں نے انٹرویو دیا ہے اور میں اس جاب کو کھونا نہیں چاہتا، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میں نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر نادر شاہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ دوسرے لمحے وہ بولا۔ تو میں کیا سمجھوں؟ تم نے ہار مان لی؟ تمہاری محبت کسی اور کی باہوں میں ہو؟ کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ نادر شاہ نے مجھے جوش دلاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ نادر شاہ کے جملے میرے مرے ہوئے احساس پر کسی حد تک پیٹرول چھڑکنے کا کام کر رہے تھے۔ مجھے خاموش دیکھ کر نادر شاہ پھر بولا۔ محبت میں ہار جانے سے بہتر ہے بندہ مر جائے۔ اس نے مجھے پھر سے جگاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر مجھ پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ جاب اگر میں یہاں سے اٹھ گیا؟ جاب کہیں نہیں جاتی، تم کو اس سے اچھی اور جاب مل سکتی ہے۔ ایک بکنگ کلر کی تنخواہ ہوتی کیا ہے پتہ ہے نا؟ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بہت خوب۔ نادر شاہ مسکرایا۔ تو یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ کون ہے۔
रुको मैं इनकी बातें सुनकर आता हूँ। इतना कहकर मैंने नादिर शाह को गायब होते हुए देखा। दूसरे पल मैंने नादिर शाह को उस दूसरी मेज पर ज़ाहिर होते हुए देखा जहां वो दोनों मौजूद थे। नादिर शाह बिल्कुल इनके बराबर बैठ गया। ज़ाहिर है वो तो उसको देख नहीं सकते थे। नादिर शाह इन दोनों की बातें सुन रहा था। एक लम्हे के लिए नादिर शाह के चेहरे पर गुस्सा नजर आया, फिर वो पुरसुकून हो गया। मैं इन्हीं को देख रहा था कि अचानक मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से उस मैनेजर का फ़ोन था जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसने मुझे बताया कि मेरी जॉब हो गई है और मैं 1 तारीख से ड्यूटी पर आ सकता हूँ। 1 तारीख का मतलब 3 दिन के बाद का था। चलो मैं खुश हो गया कि शर्मिंदा होने से तो बच गया। इसी लम्हे मैंने नादिर शाह को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। क्या हुआ, मैंने छूटते ही पूछा। मकाफात अमल। उसने सपाट लेने में जवाब दिया। क्या मतलब, मैं चौंका। मतलब ये कि जिस दौलत के लिए जोया ने मुझे धोखा दिया, आज वो दौलत उससे भी छिनने जा रही है। आज उसी दौलत के लिए वो जोया को मारना चाहता है और उस लड़की से शादी करना चाहता है। वो मुस्कुरा कर बोला। ओह, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा भराया। जोया को दरअसल सिनेमा हाउस पसंद नहीं है। अगर वो दोनों कहीं और मिलते तो पकड़े जाने का अंदेशा था। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। वो लोग थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहे और फिर बाहर निकल गए। अम्मी अब्बा मेरी जॉब का सुनकर बहुत खुश हुए थे। उसी रोज शाम का वक्त था। मौसम निहायत ही सुहाना था। मैं अपने घर में मौजूद था। कोहिनूर की शादी में ज़्यादा दिन नहीं थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास मौजूद है। मैं इधर उधर देखने लगा। अचानक मैंने अपने सामने नादिर शाह को ज़ाहिर होते हुए देखा। नादिर शाह अपने उसी लिबास में मौजूद था। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी देखकर मैं चौंक गया। क्या बात है, इतने सड़े से मूड में क्यों हो, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी बात सुनकर वो खामोश रहा और फिर बोला। आज जोया और नादिर की शादी की सालगिरह है और मैं चाहता हूँ कि जोया को कोई नुकसान दे इससे पहले मैं उस तक पहुंच जाऊं। नादिर उसी बंदे का नाम था जो सिनेमा हाउस में मिला था। तो तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम मुझे अपने जिस्म में दाखिल होने की इजाज़त दो प्लीज़, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। वो तो ठीक है, अगर वो जोया को मारना चाहता है तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा बंदा भी पूरा हो जाएगा। बाद में तुम नादिर को मार देना, मैंने डरते डरते पूछा। नहीं नहीं, मैं जोया से बदला खुद लेना चाहता हूँ। उसकी आंखों में गुस्सा जराया। उसको देखकर मैं चौंक गया। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे के तासुरात अजीब से थे। तुम मेरे जिस्म में दाखिल हो सकते हो, ये जुमला मैंने बहुत डरते हुए अदा किया था। इस जुमले के अदा करते ही मैंने देखा नादिर शाह की आंखों में खुशी के तासुरात उभरे। फिर उसने धुएं का रूप तैयार करना शुरू कर दिया। अचानक मेरे कानों ने हल्की हल्की घंटियों की आवाज़ सुनी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरी आंखों के गिर्द से अंधेरा छाने लगा। फिर इस धुएं को मैंने अपने इर्द गिर्द मंडलाते हुए देखा और फिर मुझे हल्का सा झटका लगा और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। मौजूद सामीन, किस्त नंबर 5 यहाँ ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।